Dura 1 hora y media. Así que. Ele falou, dura 1 hora e meia. No se ve igual y salgo a echar. La persecución aumenta después de 10 años. Son acusados de apostasía. Alerta de la iglesia que se va a El gobierno y los cárteles de la droga limitan la libertad de los cristianos en América El Latina. número de cristianos perseguidos ha llegado a un número alarmante. Ya son más de 360 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Hombres, mujeres y niños que enfrentan violencia, ataques, presiones y muchas veces la muerte por causa de su fe en Jesús. La falta de libertad de las comunidades cristianas es representada en la lista mundial de la persecución, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los seguidores de Jesús. Desde 1993, la lista es la única herramienta que monitorea y analiza la persecución de forma sistemática y completa. Esta investigación de puertas abiertas lleva en consideración los diversos medios que son usados para impedir, discriminar y presionar a los cristianos. Sean estos estructuras religiosas, políticas, familiares y o redes criminales que tienen como objetivo debilitar a la Iglesia y eliminar el cristianismo de la historia. En 2023, Corea del Norte vuelve a la primera posición en el ranking. Este es el país más cerrado al Evangelio de Cristo en todo el mundo. La mayor fuente de persecución proviene del Estado y sus ideologías rígidas y absolutas que no dan espacio a ninguna creencia diferente o extranjera. Con la aplicación de nuevas leyes, el número de detenciones de los cristianos aumentó una vez más y las iglesias en casas fueron completamente cerradas. Todos los cristianos norcoreanos sobreviven en constante peligro y mantienen su fe en secreto. La violencia contra los cristianos también aumentó en los países de África subsahariana presentes en la lista. Somalia, Eritrea, Nigeria y ahora Sudán forman parte de los 10 primeros países en el ranking 2023. La expansión del extremismo islámico ha encontrado un terreno fértil en la región. Allí, los cristianos son blanco de los grupos extremistas violentos como Boko Haram, Al-Shabaab y tantos otros que destruyen iglesias y aldeas enteras a su paso. Afganistán, que alcanzó titulares en la prensa internacional, se encuentra en la 9ª posición. Después de la turbulenta toma del gobierno por el Talibán, el país se ha convertido en una cárcel donde los derechos humanos no son respetados. Los pocos cristianos en el país huyeron o viven de forma clandestina, totalmente escondidos. Muchos están en campos de refugiados y enfrentan hambre y miedo diariamente. Las mujeres y los niños son los más vulnerables. Más cerca de lo que imaginamos, en América Latina, un nuevo país entra en el ranking, Nicaragua, donde la Iglesia se ha visto directamente afectada por la represión del actual gobierno. El cierre de templos, la clausura de establecimientos, así como la difamación y prisión de líderes eclesiásticos se han vuelto comunes. El objetivo de estas acciones es intimidar a los cristianos y silenciarlos. Cabe destacar que la persecución también se ha intensificado en los demás países de la región, como en Colombia, Cuba y México, naciones presentes en la lista por años. Es evidente que los desafíos de la Iglesia alrededor del mundo son muchos y continúan en ascenso. Las formas pueden variar, pero la persecución es constante. A pesar de todo, una cosa permanece inmutable: el poder que existe en la unidad y el amor del cuerpo de Cristo. Este es el vínculo perfecto que nos une y nos mueve para enfrentar lo que ha de venir. Tus oraciones y apoyo son muestra de este amor y fortalecen a los cristianos perseguidos para que continúen haciendo brillar la luz de Jesucristo en los lugares más oscuros. Combate la persecución extrema
con amor extremo. Únete hoy a la Iglesia Perseguida. Puertas abiertas a m.org/lista-mundial. Ya. Es fuerte igual ver imágenes sobre todo, porque É forte ver imagens, cuando uno solo escucha la información, porque quando sozinho escuta, não, quando somente escuta a informação, es diferente, es como Es más distinto. leve, es como si no fuera real, é como se isso não fosse real. porque en nuestro contexto no lo vivimos. Porque no nosso contexto a gente não vive isso. Pero esto no es algo que pasa ahora o es algo nuevo. Mas isso não é algo que acontece agora, não é algo novo. En la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, vemos como Dios enviaba a sus profetas a gente olha como Deus enviou seus profetas para dar mensajes al pueblo de Israel, para dar uma mensagem para o povo de Israel. y muchas veces lo mataban. E muitas vezes a gente matava. Jesús, por ejemplo, Jesus, por exemplo, es el mayor ejemplo de alguien que fue perseguido ele foi o maior exemplo de alguém que foi perseguido por hacer la voluntad del Padre. para ser a vontade do Pai. Entonces, no es algo ajeno o diferente al cristianismo. Então não é algo que é diferente ao cristianismo. Jesús mismo lo vivió. Jesus mesmo ele viveu isso. Si nosotros seguimos a Jesús, Então, se a gente sigue Jesus, no podemos evitar esa realidad. a gente não pode evitar isso. Sí. También, por ejemplo, en la Biblia, en Hechos, Também, por exemplo, na Bíblia, no Atos, vemos en Hechos el primer mártir que fue Esteban. a gente vê no Atos o primeiro mártir que ele foi Estevão. La Biblia dice que él, cuando empezó a predicarle a los líderes y a los religiosos, A Bíblia fala que quando Estevão foi para pregar para os líderes, para os fariseus, y él estaba dando su discurso, ele estava dando seu sermão. ellos se enojaron con él y empezaron a apedrear. Eles ficaram chatos com ele e começaram a apedrar, Y cuando apedrejar. tirar piedras. É. Y cuando eso estaba pasando, E quando isso estava acontecendo, dice que Esteban vio una visión, vio la gloria del Señor. o Estevão olhou uma visão. Vio la gloria del Señor. Ele viu a glória do Senhor. Y él oró igual que Jesús. E ele orou como Jesus. Perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. Perdona ao Senhor porque eles não sabem o que façam. Es interesante pensar en eso. É importante, não. Interesante É pensar en eso. interessante pensar nisso. Porque al mismo tiempo que él recibía piedras, Porque ao mesmo tempo que ele recebia pedras, él estaba con la vista en el Señor. ele estava olhando para o Senhor. Dice que vio al hijo parado, Ele fala que ele viu o filho sentado, parado, em pé. y eso tiene mucho que ver con todo lo que se ha hablado estos días. E isso tem muito que ver com tudo que a gente já falado nesses dias. Porque nosotros vivimos aquí y ahora, Porque a gente mora aqui e agora, en un mundo lleno de pecado, maldad, num mundo cheio de pecado, de maldad, de maldade. pero nuestra visión tiene que estar en la gloria futura. Mas a visão de nós tem que estar na glória futura. Solo así se puede pasar por el sufrimiento, Só assim a gente pode passar pelo sofrimento, por tribulaciones, pelas tribulações, persecuciones pelas persecuções y más. e mais. También, por ejemplo, post-Biblia, después de la Biblia, Também, por exemplo, pós-Bíblia, depois da Bíblia, la iglesia primitiva, en el siglo I, II, a igreja primitiva no século I e II también fue duramente perseguida. também foi muito perseguida. Por ejemplo, el Imperio Romano perseguía a los cristianos Por exemplo, o Império Romano perseguia os cristãos. por varias razones, pero por ejemplo, un ejemplo, Por várias razões, mas, por
que el imperio intentaba unir a todas las naciones bajo el imperio. O Império ele tentava reunir a todas as nações Que juntas, estaban bajo él. que estavam debaixo do governo deles. Entonces lo que hacían era lo que se llama sincretismo. Então, o que eles faziam é aquilo que chama sincretismo. Las naciones tenían diferentes religiones y dioses. Então, as nações tinham diferentes religiões Y e deuses. y ellos querían que todos se llevaran bien. E eles queriam tipo que toda a gente Se llevaran bien entre ellos. Se deram super bem. eles se levaram Se super bem, tenían súper muito bien bem. entre ellos. Eles tiveram tipo relações. Isso. Entonces, por ejemplo, Então, por exemplo, una nación adoraba a un dios uma pagano nação louvava para o deus pagano y ellos querían que uno aceptara eso. e eles queriam que aceitava isso, aprovava, Fuera como una mezcla, una que mistura. fora tipo uma mistura. Entonces, los cristianos Então, os cristãos hicieron diferente eso, fizeram diferente isso, porque Dios dijo en los mandamientos porque Deus falou nos mandamentos: que solo adorarás al Señor. ¿Sí? solo adorarás ao Senhor, Não solo é? louvarás ao Senhor seu Deus. No hay ídolos, Não tem ídolos, no transar con eso, não no misturarse con otros dioses. não misturar-se com outros deuses. Entonces, una de las razones de la persecución Então, uma das razões da persecução fue esa, que ellos se resistían a eso. foi isso, que a gente tipo se resistia a isso. Decían, yo voy a adorar solo a Cristo. Eles falavam: eu vou adorar só o Senhor, louvar. También pasaba con el emperador. Também isso acontecia com o imperador. Había una especie de adoración al emperador del imperio. Tinha uma espécie de culto para o imperador. Sí. Y los cristianos decían, no, E os cristãos falavam: não, adorar não, solo al Señor. a gente vai adorar só, vai louvar só o Senhor. Sí. De hecho, ahora voy a leer De fato, agora ele vai ler. algunos versículos, si ustedes pueden anotarlos también. Legal que a gente de Brasil possa buscar na sua Bíblia para que possa ler. Voy a leerlo rápido. Sim. Son varios versículos que hablan sobre la persecución. Por ejemplo, Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. En Hechos 5:41, O fato, sim. Hechos 5:41 dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer renta por su nombre. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, etc. Las tribulaciones en ese momento eran eso, la persecución de los judíos, etc. Pablo mismo lo dijo. Segunda de Corintios 12:10. Pablo dice, por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por ti. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Era en ese contexto que decía esas cosas. Mateo 5:10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia.
Entonces, Então, vemos en la Biblia cómo habla claramente a gente vê na Bíblia como ela fala claramente de la persecución, da persecução, del sufrimiento. do sofrimento. Es algo inevitable. É algo que a gente não pode evitar. Es algo que viene junto con el cristianismo. É algo que vem com o cristianismo. Sí. Entonces, como veíamos en la presentación del video, Então, como a gente veio no slide, na apresentação de vídeo, Puerta Abierta hace una contabilización. Porta Aberta está contando. Sí. De los diferentes países del mundo Das diferentes nações no mundo, en donde hay persecución. onde tem persecução. No donde persiguen a una persona, Não somente onde persegue uma pessoa, sino que donde hay un sistema sino onde a nação tem um sistema religioso, religioso, político, extremista, extremista, lo que sea, o que seja, que persigue a los cristianos. que eles têm persecução aos cristãos. Es por diferentes razones, É por distintas ações. en diferentes lugares del país. Tem distintos lugares na nação. Por ejemplo, el Islam, el islamismo, Por exemplo, no Islã, el Islam, el comunismo. o comunismo. Aquí en América Latina también pasa con grupos extremistas, Aqui na América Latina tem grupos extremistas. carteles de drogas, tráfico de drogas. Droga. Y más. Tem mais. Por ejemplo, aquí este es el mapa que saca cada año Puerta Abierta. Por exemplo, esse é o mapa que a Porta Aberta saca todo ano. Lo que de color naranja Do cor laranja, es donde hay persecución severa. onde a gente tem persecução severa, forte, né? Muito forte. Sí. Y lo de color rojo, E o color vermelho extrema. Más fuerte. é tipo mais ainda ruim. El país que lidera la lista A nação que está liderando toda essa lista, por más de 20 años com mais de 20 anos, es Corea del Norte. é Coreia do Norte. Entonces, la persecución ocurre Então, a persecução acontece como consecuencia como consequência de identificarse con Cristo. de identificar-se com Cristo. La persecución religiosa ocurre cuando Então, a persecução religiosa acontece com los cristianos no tienen garantizado su derecho a la libertad religiosa. quando os cristãos não têm, tipo, liberdade religiosa. Cuando la conversión al cristianismo Quando a conversão do cristianismo está prohibida está proibida por amenaza del gobierno, pela ameaça de governo, de grupos extremistas, ou grupos extremistas, etc. etc. Entonces, nuestros hermanos Então, nossos irmãos se ven obligados estão obrigados a abandonar sus hogares, trabajo, a ir embora de seus hogares, de seus trabalhos, de suas famílias, porque obviamente existe un temor porque tem um temor, medo, que la violencia pueda alcanzar. que a violência possa alcançar eles. La iglesia es solo una. A igreja é só uma Nosotros somos uno con ellos, e a gente é um com eles, en Cristo. em Cristo. No es como que haya una iglesia perseguida, Tipo, não é como que a gente tem uma igreja perseguida, como superhéroes, tipo como super-heróis, y nosotros acá otra e iglesia. aqui a gente tem outra igreja. Não. Las condiciones son diferentes, As condições são distintas, pero es un solo cuerpo. mas é um só corpo. Y eso igual nos ayuda a entender E isso também ajuda que a gente entenda. que es como si una de nosotras É como se, tipo, uma de vocês viaja a Medio Oriente viaja no Medio Oriente y está sufriendo este tipo de cosas e, tipo, ela está sofrendo muito lá. por la persecución. Essas coisas da persecução. Uno lo sentiría diferente. Então, um sentiria, tipo,
distinto, pero es lo mismo. mas é o mesmo. Son hermanos, Porque eles são irmãos, hermanas. são irmãs. Entonces los hermanos cristianos son arrestados, Então, nossos irmãos cristãos, eles ficam arrestados, presos, interrogados, interrogados, torturados, por torturados, no negar a Cristo. porque eles não negam o nome do Senhor. A muchos de ellos Há muitos deles, los tratan de seducir, a gente trata de persuadir persuadir a ellos a que nieguen su fe a que eles neguem Jesus de forma muy fuerte. de forma muito forte. Varios de ellos sí lo niegan, Muitos disso, vários deles se negam a Deus. pero muchos de ellos no lo niegan. Mas muitos deles não negam a Deus. Igual que en los tiempos de Jesús. Igual que en los tiempos de Jesús. Igual que nos tempos de Jesus. Entonces, la mayor parte de la población cristiana A maior parte da congregação cristã del mundo do mundo vive en países donde hay persecución. mora em nações onde tem persecução. Por ejemplo, en Irán, Por exemplo, Irã. los cristianos son tratados como enemigos del Estado. Os cristãos, eles são tratados como inimigos do Estado. Entonces, reunirse en una casa secreta Então, que a gente junte uma casa secreta, una iglesia secreta, a igreja secreta, es como un crimen. é tipo um crime. Millones de cristianos milhões de cristãos nunca han experimentado la libertad religiosa, nunca têm experimentado a liberdade religiosa, pero mas ellos disfrutan de la libertad en Cristo. eles desfrutam da liberdade no Cristo. Eles curten da liberdade em Cristo. Isso. Eso es muy importante entenderlo, Isso é muito importante entender. porque Porque aunque en nuestro país aunque nossa nação pasaran cosas muy aconteceram coisas muito malas ruins, en el gobierno tipo no governo, o en las calles, nas ruas, nuestra libertad nossa liberdade depende de Cristo, depende de Cristo, depende de su obra. da sua obra. Entonces, Então, a pesar apesar de la falta de libertad religiosa que tem falta da liberdade religiosa en la iglesia perseguida, na igreja perseguida, ellos dan un testimonio eles têm o testemunho de amor, de amor, perdón, de perdão, valentía, de valentia, de ousadia, fe, fé, perseverancia. perseverança. Entonces, nuestros hermanos se aferran Então, nossos irmãos se aferran, se aferram? Não. se Tipo, eles posicionan, acreditan eles acreditam, en la verdad, eles aprendem, é isso. se apegan a la verdad que es Dios, Na verdade que eles se apegam à verdade que é Deus. a la verdad que es Dios A verdade que Deus, es el sustentador de su fe. que Ele é sustentador de sua fé. Es porque ellos no tienen otra manera, Isso é porque eles não têm outra maneira, outra están, forma, están tan presionados. porque eles estão tão pressionados La única posibilidad que a única possibilidade es confiar radicalmente en Cristo, é confiar radicalmente no Cristo. porque si ellos, Porque, tipo, se eles, por ejemplo, aquí en Chile por exemplo, aqui no Chile, o en países donde no hay persecución, ou por exemplo, nas nações que a gente não tem persecução, uno puede llevar su cristianismo tibio, a gente pode levar seu cristianismo tipo tibio, nem quente, nem frio. morno. Morno? Eso está mal ante Dios, Isso está muito ruim ante Deus. pero, É ante Deus. pero Mas,
iglesia Mas a igreja puede no darse cuenta. pode não dar-se conta. Uno puede vivir un cristianismo a medias A gente pode viver o cristianismo a meias y estar cómodo. e estar confortável. Pero en estos países Mas nessas nações, es todo o nada. tipo, é tudo ou é nada. Porque la decisión de seguir a Cristo Porque a decisão de seguir a Cristo tiene muchas consecuencias tem muita consequência fuertes. forte. Separación de la familia, Tipo, tem afastado da família. ahora ya eres una amenaza para la nación. Agora você é uma ameaça para a nação. Entonces la decisión de seguir a Cristo Então, a decisão de seguir a Jesus tiene que ser sí o sí. tem que ser sim ou sim. También entender que en la iglesia perseguida Então, também a gente precisa entender que na igreja perseguida existen personas como nosotros. tem pessoas como nós. Son como personas comunes y corrientes. Tipo, pessoas ordinárias. Normais. Ordinárias, normais. No son superhéroes, Eles não são no super-heróis, son superhumanos, não são super-humanos, pero están dispuestos a amar a Cristo. mas eles estão dispostos a amar o Senhor, a Cristo. Amén. Vivir en Chile es ser parte de una minoría privilegiada. Aqui, morar no Chile é ser parte de uma minoria privilegiada. No Brasil também, né? No Brasil também. En Occidente en general, en América Latina. No Ocidente em geral, tipo, a América Latina é privilegiada. Aunque Cuba, Colombia, Aunque tem aí, aunque tem Cuba, Colômbia, que eles são México, México, Nicaragua, Nicarágua, donde hay persecución a la onde a iglesia. gente tem persecução. Pero Né? aquí en Chile, en nuestro país, Mas aqui no Chile, Venezuela, en Brasil, Venezuela, Brasil, tenemos este privilegio a gente tem o privilégio, a honra. como una oportunidad É uma oportunidade para prepararnos, para a gente se preparar, para amar a Cristo, para amar o Senhor, para predicar el Evangelio, para pregar o Evangelho, para reunirse, para juntar, para reunir, para hacer un congreso de devocionadas, para fazer congresso devocional, encontro devocionais, sí, para estudiar el fin de los tiempos, para estudar o final dos tempos, teología, escatologia, para teología. teologia. Tenemos tiempo, A gente tem tempo, recursos, tem recursos, y eso es muy bueno, e isso é muito bom. la gracia de Dios. É a graça do Senhor. Hay iglesias enteras, Tem igrejas enterras, completas, completas, en la iglesia perseguida, na igreja perseguida, que no tienen ni una Biblia, que eles não têm nenhuma sua Bíblia, o que tienen una Biblia. ou eles têm somente uma Bíblia. Y eso es fuerte, ¿verdad? E isso é forte. Bueno, voy a hablar un poco del trabajo de Puertas Abiertas. A gente vai falar um pouco de trabalho de Ministério Portas Abertas. Puertas Abiertas nació con el hermano Andrés. Portas Abertas nasceu com o irmão Andrés. Sí. Él es holandés. Ele é holandês. Y en los tiempos en donde el comunismo, E nos tempos onde o comunismo, años 50, 60, tipo anos 50, 60, el comunismo empezó a llegar a muchos países. o comunismo começou a chegar a muitas nações. Entonces él fue a un congreso, Então ele foi para um congresso. él ya era cristiano, Ele já era cristão. fue a un congreso comunista E ele foi no congresso comunista para ver qué estaban hablando. para ver que era aquilo que ele estava falando. Ellos pintaban como un paraíso. Ele, tipo, os comunistas pintavam tipo como um paraíso, tipo muito bom. Pero él se daba cuenta, Mas ele sabia, él se dio cuenta ele se deu conta cuando fue a Polonia quando ele foi para Polônia que la realidad en la ciudad que a realidade
cidade era muy diferente a lo que hablaba. foi muito distinta àquilo que eles falavam. Y él visitó un par de iglesias. E ele visitou várias igrejas. Y ahí él se dio cuenta E aí ele entendeu que había solo una Biblia en la iglesia entera. que tinha somente uma Bíblia na igreja inteira. Y por el deseo de ayudar, E por o desejo de avivar, de ayudar de ajudar, a unos pocos hermanos, tipo uns pouquinhos irmãos. después nació Puerta Abierta. Aí foi que nasceu Portas Abertas. Es progresivo igual. É progressivo. Ayudar a hermanos Ajudar irmãos es importante. é importante. Entonces, por más de 65 años, Então, por mais de 65 anos, en más de 60 países, en más de 60 em mais de 60 nações, trabaja Puerta Abierta, trabalha Portas Abertas, llevando Biblias, levando Bíblias, enviando misioneros, eles conectando misioneros, enviam e conectam missionários. enviando material cristiano, Eles enviam recursos cristãos, materiais, libros, livros. hacen capacitaciones a líderes, Eles fazem capacitações no líderes, asistencia socioeconómica, assistência socioeconômica, compañía, companhia. también ayuda en trauma, Também a gente ajuda nos traumas. las mujeres, por ejemplo, Nas mulheres, por que exemplo, pierden a su esposo, elas perdem a seus esposos, etc. etc. Entonces, si nosotros, como decía recién, Então, se a gente, como ele falava recém, si una de nosotras mañana então se, por exemplo, de nós, amanhã, está sufriendo de esta forma, está sofrendo dessa forma, nosotros responderíamos. a gente responderia isso. Y aquí no es diferente, E aqui não é distinto, solo que están más lejos. é somente que a gente está longe. Gálatas 2:20 Gálatas 2:20 dice: lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Nosotros no podemos vivir a gente não pode viver confiando en nosotros mismos, confiando em nós mesmos, em nuestros planes, nossos en planos, nuestro poder, nosso poder, en nuestra influencia, nossa influência, ni siquiera en nuestra conducta. nem sequer nossa conduta. Nuestra confianza está en el Hijo de Dios. Nossa confiança está no Filho de Deus. Y los hermanos perseguidos entienden esto, E os irmãos perseguidos entendem muito bem isso, porque porque ellos están dispuestos a ser perseguidos, eles estão dispostos a ser perseguidos, porque solo encuentran vida porque eles só encontram vida en Cristo. em Cristo. Por eso están dispuestos a morir. Por isso que eles estão dispostos a morrer. No es porque ellos quieran ser resistentes Não é porque eles queiram ser resistidos, o somos la iglesia perseguida, ou porque eles falam, tipo, somos a igreja perseguida. porque si fuera por eso Porque se fosse por isso, no tiene sentido. não tem sentido. Lo hacen porque confían en Dios Eles fazem isso porque eles confiam no Senhor. y porque ven en Cristo Porque eles veem no Cristo una causa uma causa para morir, para morrer. incluso. Entonces no hay vida para la iglesia. Então, não tem vida fora de Cristo. Y el Señor es digno E o Senhor é digno de que nosotros seamos leales, de que a gente seja leal, fiel, fiel para Ele. porque Él es fiel. Porque Ele é fiel. Vamos a ver un video ahora. A gente vai olhar um vídeo agora. Los norcoreanos decían, los cristianos son las peores criaturas. Pronunciar la palabra Jesús
era una sentencia de muerte. Cristiana perseguida en Corea del Norte. Una de las frases que los niños escuchan con frecuencia es: Corea del Norte es el país más feliz para vivir. Como ellos no están expuestos a los medios de comunicación internacionales, creen que lo que escuchan es verdad. Recuerdo a mi madre preparando el desayuno mientras oraba en la cocina. En aquel momento no entendía lo que ella susurraba. Hoy comprendo que mi madre tenía miedo de hablar sobre Jesucristo porque nos pondría a todos en peligro. El tiempo pasó y ella falleció sin tener la oportunidad de hablarnos sobre él. En Corea del Norte, todos son sometidos a un lavado de cerebro que los lleva a estar en constante vigilancia, incluso sobre sus cónyuges o sus propios hijos. Los norcoreanos son adoctrinados para denunciar a cualquiera que hable sobre cosas contrarias a lo enseñado por el gobierno. Mi esposo escapó de Corea del Norte en 1996 y se fue a China. Allí pasó a formar parte de una iglesia coreana. Sin embargo, uno de los diáconos de la misma iglesia lo denunció a un agente de seguridad pública y fue llevado forzosamente de regreso a Corea del Norte, donde fue encarcelado en un campo de trabajos forzados. La tortura a la que se enfrentó fue realmente inimaginable, pero incluso en medio de condiciones precarias, su única preocupación eran los que no conocían a Jesucristo. Y mientras estuvo allí, Dios lo ayudó a construir una iglesia clandestina en la cárcel. Cuando mis hijos y yo lo visitamos en la cárcel, Él compartió unas palabras que nos llevaron a entregar nuestras vidas a Cristo. Y desde entonces empezamos a orar sinceramente. Tras su muerte, huí de Corea del Norte y encontré una iglesia en China. Un día, leyendo el Padre Nuestro, me di cuenta que Jesús verdaderamente me había salvado de todos mis pecados. La primera frase de esa oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa frase era sorprendente y me sonaba muy familiar. Mi madre solía susurrarla. Ah, mi madre era cristiana. Todo comenzó a tener sentido en ese momento. Cuando llegué a la prisión, vi que había una cerca muy alta para que nadie pudiera escapar. Sin esperanza, comencé a llorar, pero el Señor me dijo: no te preocupes, yo te ayudaré. Entonces le pedí un lugar seguro y Dios preparó un espacio para mí y me sacó de la cárcel. Así como Hee-Ah-Woo, miles de cristianos de Corea del Norte se enfrentan a la constante persecución que sufren en el país. Por miedo, no comparten su fe y cuando se atreven a hacerlo, corren un gran riesgo de ser torturados e incluso encarcelados en campos de trabajos forzados. Pero nuestra oración y apoyo contribuyen a mantenerlos unidos como un solo cuerpo. Cuando voy al extranjero a dar testimonio y me encuentro con hermanos que llevan años orando por nuestro país, me alegro mucho y siento que Dios realmente ama a Corea del Norte. Fortalece a los cristianos de la Iglesia Secreta de Corea del Norte. Ora, dona, difunde. Puertas abiertas a l.org. Bueno, eso es un poco de la realidad Bom, isso é pouco da realidade de Corea del Norte. de Coreia do Norte. Y ahora les voy a contar Então, agora eu vou falar algunos testimonios reales alguns testemunhos reais de mujeres de mulheres de Corea del Norte, em Coreia do Norte, hermanas suyas, tuyas. irmãs suas. Por ejemplo, en Corea del Norte Por exemplo, no es Coreia muy do Norte, común é comum que las mujeres que as mulheres o
Pero cuando las mujeres hacen esto, Mas quando a mulher faz es isso, diferente. é distinto. ¿Qué pasa? O que acontece? Ellas intentando huir de Corea, Elas intentar fugir de Coreia, se van a China elas vão para a China. por un camino peligroso. Tem uma rua que é caminho peligroso, uma ruta. La jornada es peligrosa. Porque están buscando comida Porque elas estão procurando comida, o alguna cosa mínima para vivir. ou tipo alguma coisa que sirva para viver. Pero el riesgo que corren Mas o risco que elas têm al pasar diferentes caminos, ríos, a passar distintos caminhos, rios, es que las secuestren é que elas sejam sequestradas. porque existe mucha trata de personas. Porque lá tem muita trata de pessoas, El tráfico de pessoas. Entonces las mujeres las secuestran Então as mulheres são sequestradas y después son vendidas a burdeles e depois elas são vendidas aos burdeles como como prostitutas prostitutas. o también se casan con hombres Ou também elas se casam com homens chinos de forma obligatoria. de forma obrigatória. Entonces Então hay muchas mujeres en ese contexto. tem muitas mulheres nesse contexto. También en América Latina pasa eso mucho, Também aqui na América Latina passa muito isso, muy cerca de nosotros. muito perto de nós. Pero como pasa allá también, Mas como acontece lá também, las mujeres necesitan tener un encuentro con Cristo. essas mulheres precisam ter um encontro com Jesus. Vamos a ver el testimonio de Dreamer. A gente vai ler o testemunho de Dreamer. El PPT. Los nombres que voy a decir Os nomes que ele vai falar no son nombres reales, não são nomes reais, pero las historias son reales. mas as histórias que a gente vai falar são reais. Por ejemplo, Por exemplo, Dreamer. Dreamer perdió a su familia Dreamer perdeu a sua família cuando ella se fue a China, quando ela foi para a China, pero tuvo un encuentro real con Cristo. mas ela teve um encontro real com Cristo. Ella con su madre estaban pasando dificultad Ela com sua mãe estava passando pelas dificuldades de la vida da vida y decidieron huir a China. e elas tomaram a decisão de fugir para a China. Pero mientras cruzaban un río en la noche, Mas quando elas estavam cruzando no rio en la noche, à noite, Dreamer casi se ahoga, Dreamer ela se ahogou, casi quase, mas afogou, ela quase afogou no rio, pero su madre, mas sua mãe, ella nunca la volvió a ver. ela nunca mais voltou a olhar ela, nunca voltou para ver. Se perdió su madre. Ela ficou perdida de sua mãe. Entonces cuando llegó a China conoció familiares, Então, quando ela chegou no China, ela conheceu familiares. se convirtió al budismo, Ela se converteu no budismo, pero un día mas um dia ella se encontró en la calle ela se encontrou na rua a un hombre de Corea del Sur a um homem de Coreia do Sul y fue invitado a estudiar la Biblia. e ela foi convidada para estudar a Bíblia. Ella continuó orando con esos hermanos, Ela continuou orando com esses irmãos. asistiendo a los servicios dominicales, Ela assistia nos serviços dominicais, hasta que tuvo un encuentro con Cristo. até que ela teve um encontro com Jesus. Pero cuando empezó a conocer a Cristo, Mas quando ela começou a conhecer Jesus, sus propios familiares sua própria família comenzó a tener problemas con ella. começou a ter problemas com ela. De hecho, su primo De fato, seu primo un día
dia, la amenazó con entregarla. ele ameaçou ela com entregar. Entonces la denunciaron Ela foi por denunciada su propia familia pela sua própria família. y los agentes chinos comenzaron E os chinos começaram a buscarla. a procurar ela. Entonces, Então, después Dreamer tuvo que cruzar un río nuevamente. depois Dreamer, ela teve que cruzar o rio novamente. Y fue llevada a una casa de iglesia. E ela foi levada para uma igreja caseira. Sí. Y ahí fue acogida por una familia cristiana. E ela foi acolhida pela uma família Ella cristã. estaba huyendo. Ela estava fugindo, Pero el corazón de ella quedó tan resentido mas o coração dela ficou tão ruim, tão ressentido contra su familia. contra a sua família. Incluso llegó a decir Inclusive, ela chegou a falar que iba a volver a su casa que ela ia voltar para sua casa y iba a matar a todos. e ela ia matar a todo mundo. Problemas emocionales Tipo, problemas como emocionais, a cualquiera de nosotros nos pasa como aquí. a qualquer de nós pode passar hoje. Pruebas. Entonces pasó un tiempo Então, passou um tempo y el pastor e o pastor, que acompañaba a ella que tinha acompanhamento com ela, le contó la historia de José, ele falou para ela a história de José de cómo José fue entregado por su propia e familia, como que José foi entregado pela sua própria família. pero después pudo bendecirlos. E depois ele puso a abençoar eles. Entonces él pudo perdonar ella pudo perdonar a su familia. Então ela pôs perdoar a sua família por causa disso. Gracias al Señor. Pela Por la gracia del Señor. graça do Senhor. Pasó un tiempo y ella enfermó. Passou um tempo e ela enfermou. Sí. Entonces se enfermó muy feo. Então ela enfermou feio. Y al pasar por esas tribulaciones Então, a passar pelas tribulações, y estás huyendo, ela está fugindo. tipo se enojó con Dios. Tipo, ela ficou enojada, ficou enfadada com Deus. ¿Por qué no me mataste en Corea del Norte? Dijo. Por que você não me matou no Coreia do Norte? Pasar por todas estas dificultades, Ela passou por todas essas ahora estoy dificuldades enferma, e agora eu estou enferma, a punto de morir. a ponto de morrer. ¿Acaso así termina? Acaso assim a gente vai terminar? Porque ella no estaba mejorando. Porque ela não melhorava. Pero durante ese tiempo, Então, aconteceu que esse tempo, Dios le dio sueños Deus deu sonhos para ela y el Señor la empezó a sanar. e o Senhor começou a curar ela. Tal vez recibió ayuda de otros hermanos Ela recebeu ajuda de outros irmãos y después fue recibida en Corea del Sur, e depois ela foi recebida no Coreia do Sul, donde no hay persecución. onde não tem persecução. Durante ese tiempo ella recibió un libro Então, durante esse tempo, ela recebeu um livro. y el libro hablaba E o livro falava que hace muchos años atrás, que tem muitos anos atrás, muchos años atrás, en 1920, em 1920, la capital de Corea del Norte a capital do Coreia do Norte era llamada de la Jerusalén del Este. era chamada Jerusalém de Norte, De este. de Este, de Leste. Era llamada así porque Ela era chamada assim porque el 90% o 90% de los cristianos dos cristãos vivían en esa capital. moravam nessa capital. Había muchos cristianos, había muchos Então señor. tem muito, Había havia mucho señor muito do Senhor ahí en Corea del Norte. no Coreia do Norte. Y eso empezó a encender el corazón. Então isso foi que começou a acender o coração dela. Y hoy día en la actualidad, E hoje, na atualidade,
Ella ejerce un ministerio ela exerce um ministério donde recibe a refugiados de onde ela recebe refugiados de Coreia do Norte. Estas mujeres que al igual que ella Essas mulheres que, também como ela, salen de Corea del Norte saem de Coreia do Norte, fogem, y ella tiene un ministerio para e ayudarlas. ela tem um ministério para ajudar ela, para receber elas. Y ella dice algo así: E ela fala uma coisa assim: no importa dónde vayan, não importa onde eu vá, ya sea Corea del Norte, China, Corea del Sur, tipo para Coreia do Norte, China, Coreia do Sul, sé que el Señor seguirá siendo mi Dios, eu sei que o Senhor seguirá sendo meu Deus, que Él reina sobre todo el mundo. porque Ele reina sobre todo o mundo. Y un día, E um cuando dia, llegue el momento, quando chegue o momento, yo voy a volver a Corea del Norte. eu vou volver a Coreia do Norte. Eu vou voltar. Yo voy a volver a Corea del Norte Eu vou voltar para a Coreia do Norte. y me voy a dedicar a la iglesia y E eu vou dar mi vida para la iglesia. dar isso. Sobre todo, Sobretudo, quiero que llegue el reino de Dios, eu quero que chegue o reino de Deus, se haga su voluntad que faz sua vontade en Corea del Norte. no Coreia do Norte. Esa es una historia. Essa é uma história. Igual hace... Es una mujer como cualquiera de ustedes, É uma mulher como qualquer de vocês, con problemas, com con problemas, enfado, con enojo, estrés, chatas, estressadas, con cansadas, decepción, com decepções, pero fiel al Señor. mas elas são feias, Senhor, Fiel al Señor. fiel. Otra historia es la de Rebeca. Outra história é a Rebeca. Dice que Rebeca era cristiana, O Rebeca é uma cristã que también discipula a refugiados que também discipula a de refugiados Corea del Norte de Coreia do Norte en China. no China. El riesgo de hacer ese trabajo, O risco de fazer esse trabalho de recibir refugiados de coreanos receber refugiados coreanos del norte, de norte es mucho riesgo. é muito risco. Porque, por ejemplo, si la atrapan, Porque se elas são capturadas, son torturadas, são torturadas, también pueden ser enviadas também podem ser enviadas a campos de concentración, a campos de campos de concentração, trabajo forzado, campos de trabalhos muito fortes. e incluso pueden ser ejecutados, Inclusive, pueden matar. elas podem ser matadas, mortas. Entonces, estas mujeres, son puras mujeres, Então, essas mulheres que são somente mulheres, se reúnen en lugares têm pequeños, reunidas em lugares pequenos, de un lugar a otro, de um lugar a outro, diferentes lugares. distintos lugares. Y cada vez que Rebeca se reúne con ellos, E cada vez que Rebeca se reúne com elas, no sabe si la reunión ela não sabe se a reunião va a ser descubierta. vai ser descoberta. Entonces, el riesgo y la confianza Então, o risco e a confiança tiene que ser todos los días, tem que ser todos os dias, de vida a muerte. de vida ou morte. Vamos con el siguiente. Esta es la última, es la hermana R. Hermana R. Ella también trabaja con mujeres de Corea del Norte Ela também trabalha com mulheres de Coreia do Norte que huyen a China, que fugem no China y muchas de ellas son víctimas del comercio humano. e muitas delas são vítimas do tráfico de pessoas. Entonces, como la situación, Então, como a situação, cuando el Evangelio se presenta en esos contextos, quando o Evangelho é apresentado nesses contextos, la situación queda muy difícil. a situação fica muito difícil. Por ejemplo, ella dice, Por exemplo, ela fala, si se les sorprende con alguna prueba, si las sorprenden con algo, se elas são surpreendidas por alguma coisa, o que han tenido contacto ou que têm con contato cristianos, com cristãos, son enviados a campos de prisioneros elas são enviadas para campos de prisioneiros y
serán muertas. e elas são mortas. Y a pesar del peligro, E tem, apesar de que a gente fica com peligro, esa misión continúa essa missão continua hasta los días de hoy día. até o dia de hoje. Parte de contarles esto también, Parte de falar isso para vocês, aparte de que es un testimonio de Cristo a parte que também é um testemunho de Cristo, que nos desafía que a gente é desafiado a vivir como Jesús dice, para viver como Jesus fala. también estas hermanas son hermanas reales, Também essas irmãs são reais. están vivas ahora, Elas estão vivas agora. probablemente ahora estén reunidos como nosotros, Provavelmente agora ela tem culto como nós, secreto, secreto. y necesitan de nuestra ayuda. E elas precisam de nossa ajuda. Es una oportunidad. É uma oportunidade. Muchos de nosotros no vamos a viajar nunca a esos países. Muitos de nós, a gente não vai viajar para outros países. Capaz que no lo hagamos nunca. Pode ser que a gente não faz nunca isso. Pero hay alguna manera. Mas tem alguma oportunidade, alguma maneira. Y eso es lo que hace Puertas Abiertas. E isso é aquilo que faz portas abertas. Es más como una invitación a ustedes É um convite para vocês, para orar por ellos, para orar por elas, para ayudar en las campañas que hace Puertas Abiertas, para ajudar pelas campanhas que eles fazem, involucrar-se, para difundir lo que pasa. para falar aquilo que está acontecendo. Por ejemplo, en Gálatas 6:10 No Gálatas 6:10, dice: hagamos el bien a todos, hagamos, faz o bem a todos, y en especial a los de la familia de la fe. em especial a família da fé. Nosotros tenemos familia de la fe aquí, A gente tem família da fé aqui. somos hermanas, A gente é irmã, iglesia local, tem igreja local. estamos aquí, hay que ayudar aquí. Estamos aquí, Estamos hay aqui que ayudar aquí. e tem que ajudar aqui. Pero no olvidarse de la otra parte, Mas a gente não pode esquecer de las otras mujeres, das outras de mulheres, la otra hermana, de das outras irmãs. ¿Tá? Como conclusión, Tipo, concluindo, porque las historias que les conté as histórias que ele falou, hablan por sí solas. fala por si Yo solas. creo que muchas están conmovidas, Muitas delas são ouvidas. yo creo que muchas están conmovidas, Eu acho que muitas de vocês estão comovidas. pero este también es un llamado del Señor a nosotros. Mas também é um chamado do Senhor para a gente. Hay un documental en internet Tem um documentário na internet de FAI, de FAI, ministerio um ministério, que trabaja en Israel, Irán, que ele trabalha no Israel, en Irán, em Irã, y ellos cuentan ahí que en la iglesia de Irán, e eles falam aí que a igreja na Irã, que es perseguida, que é perseguida, es una de las iglesias con mayor crecimiento, é uma da igreja com maior crescimento, pero está siendo perseguida. mas está sendo perseguida. Y dicen que la mayoría de los cristianos en Irán E eles falam que a maior parte dos cristãos no Irã son mujeres. são mulheres. El documental dice que son como un ejército O documentário fala que elas são como um exército de mujeres que lo dan todo por el Señor. de mulheres que dão tudo pelo Senhor, Están dispuestas a hacer, que elas estão dispostas para fazer, están dispuestas a ser abusadas, a ser abusadas, ser violadas, ser violadas, entregadas, entregadas, capturadas, capturadas, asesinadas. assassinadas. Pero se siguen levantando más mujeres. Mas elas siguen levantando. Se siguen levantando más mujeres. Sigue aumentando a quantidade de mulheres, mesmo com isso. Y eso es por la esperanza que nosotros tenemos. E isso é pela esperança que a gente tem. Yo creo que ya le ha quedado claro con las demás predicaciones. Eu acredito que você já tem claro com as demais pregações. La esperanza cristiana.
esperança cristã, la esperanza que tenemos en Cristo, a esperança que a gente tem no Cristo, la esperanza de vida, a esperança de vida vida eterna, la eterna, resurrección, da ressurreição, la gloria da glória del reino de Dios. do reino de Deus. Hoy en día, Hoje em dia, y aquí en nuestro contexto, e aqui em nosso contexto, existe el feminismo. tem o feminismo. ¿Qué es el feminismo? O que é o feminismo? En pocas palabras, Em poucas palavras, son muchas mujeres con un clamor elas são muitas mulheres com um clamor de justicia. de justiça. Ellas ven lo que pasa Elas olham aquilo que está acontecendo y dicen eso es injusto. e elas falam, isso é injusto. Y muchas de esas cosas son reales, E muitas dessas coisas sim são reais, son verdad. são verdade. Hay injusticia, É injustiça, hay pecado, tem pecado, hay maldad. tem maldade. Muchas mujeres han sufrido, Muitas mulheres têm sofrido, muchas de ustedes han sufrido. muitas de vocês têm sofrido. Pero la solución que da todo eso Mas a solução que ganha tudo isso es falsa. é fácil. Porque el feminismo cree Porque o feminismo acredita que la fuerza de la mujer que a força da mulher va a salvar esa cosa. vai salvar essas pessoas. Que la confianza en las mujeres, Que a confiança na mulher, que la confianza en sí misma, que a confiança em si mesmo te va a salvar. te vai salvar. Como el humanismo, Tipo como o humanismo. depender del humano. Depender de humano, de misa. Pero nosotros no creemos eso. Mas a gente não acredita nisso. Entonces, Então, como en Irán, como em Irã, puede que el Señor pode que o Senhor esté llamando a ustedes esteja chamando você a levantarse a levantar como un ejército de como um mujeres, exército de mulheres. no que confían en sí mismas, Não que confia em si mesma, no que confían en el poder de la não mujer, que tem confiança no poder da mulher, sino que confían en Jesucristo. sino que a gente confia em Jesus Cristo. Y son la mejor versión E essa é a melhor versão de que puede ser la mujer. de o que mulher pode fazer. Voy a repetir el versículo de delante. Eu vou falar de novo o versículo de antes. Se você pode ler, se puder ler. Gálatas 2:20 dice: Gálatas 2:20 fala: Lo que ahora vivo en el cuerpo, o que agora vivo no corpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. vivo pela fé En el Hijo de Dios. no Filho de Me Deus, amó que Ele me amou y dio su vida por mí. e deu sua vida por mim. Cristo dio la vida por ti. Cristo deu a vida por você. Cristo dio la vida por nosotros. Cristo deu a vida por a gente. Nuestra vida tiene que estar cimentada Nossa vida tem que estar cimentada en la confianza en Él. na confiança nele. Y esa es la invitación Mas esse é o convite que el Señor nos hace. que o Senhor faz A ustedes, mujeres, a vocês, a mulheres, todos en general, a todo general, pero a ustedes como mujeres. mas a vocês como mulheres. Mujeres fuertes, Mulheres fortes, valientes, valientes, dispuestas a morir, dispostas a morrer. madres, Madres, Filhas. mães, filhas, abuelas, avós, hermanas, irmãs, amigas, amigas, normales, normais, comunes y corrientes. cotidianas, ordinárias, Pero que tienen el Espíritu Santo, mas a gente tem no Espírito Santo. que tienen una fe inquebrantable. A gente tem uma fé inquebrantável. Puede ser Pode ser que ese sea el llamado de Dios, que esse seja o chamado de Deus, donde uno tiene que involucrarse. onde você precisa involucrar-se. Amén. Amém. Sim, Senhor. Le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a orar por nuestras hermanas en Corea. Es el país